रोज़ अव्वल से जब भी किसी मर्द दरवेश के गिर्द हाजतमंदों का मेला लगा तो हुक्मरानों ने हमेशा इसे अपनी तौहीन समझा। ऐसा ही एक वाक़या मुगलिया दौर में लाहौर में पेश आया। शहर लाहौर को ये ख़ास एजाज़ हासिल रहा है कि हर दौर में किसी न किसी बड़े कामल दरवेश का यहाँ बसेरा रहा। शहर लाहौर में मुग़ल बादशाह अकबर की बेटी अपने लिए एक शानदार फलकबोस शाही महल तैयार करा रही थी। शाही महल पर रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा था। इस महल के सामने ही एक दरवेश कामल का डेरा था, जो रूहानियत में बहुत बड़े मुकाम के हामिल थे। उन्होंने भी एक बुलंद फलकबोस दमदमा बनवाने का इरादा किया। दमदमा का मतलब आर्जी किला है। दरवेश वक्त ने यह दमदमा एक ऊंचे टेले पर बनाने का इरादा किया और इंतज़ामात शुरू कर दिए। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं तो सबसे बड़ा मसला ये सामने आया कि तमाम माहिर मज़दूर और मिस्त्री यानी मामार सब के सब शहज़ादी सुल्तान बेगम के शाही महल की तामीर में मसरूफ़ थे। जब मज़दूरों और मामारों को बुलाया गया तो उन्होंने बनाने से साफ इनकार कर दिया कि हम शहज़ादी के महल की तामीर में मसरूफ़ हैं और जो उजरत हमें शहज़ादी देती हैं वो आप नहीं दे सकेंगे। दरवेश ने दिलनवाज मुस्कुराहट से कहा कि आप उजरत पर परेशान ना हों। आपको जितनी उजरत वहाँ से मिलती है उतनी ही हम भी देंगे, बल्कि एक पहर का मुआवजा पूरे दिन पर देंगे, और अगर आप दिन में वहाँ मसरूफ़ हैं तो आप रात को हमारे यहाँ मज़दूरी करें। आपको मुँह मांगी मज़दूरी दी जाएगी। मज़दूरों ने दरवेश की बात मान ली। अब वो दिन को शाही महल की तामीर करते और रात को दरवेश के दमदमा को तैयार करते। इसी दौरान एक रात चिरागों का तेल ख़त्म हो गया। बहुत कोशिश के बाद भी जब तेल ना मिला तो कामल दरवेश ने कहा, आप तेल की जगह मेरे कुएं का पानी चिरागों में डालें, वो तेल का काम देगा। दरवेश के हुक्म की तामील की गई और फिर पानी के चिराग जलना शुरू हो गए। आपकी इस करामत से मुतासिर मज़दूर अब बिला मुआवजा काम करने को तैयार हो गए। लेकिन दरवेश ने यह बात ना मानी। आपका ये मामूल था, मज़दूर जैसे ही अपना काम ख़त्म करें आप अपने मुसल्ले के नीचे से रकम निकाल कर दे देते। मज़दूर हैरत में थे कि मुसल्ले के नीचे कौन सा खजाना है जहाँ से उन्हें मज़दूरी दी जाती थी। आखिर दमदमा की 7 मंजिलें तैयार हो गईं। दरवेश की इमारत की शान के सामने शाही महल बेरौनक और पुस्त नज़र आने लगा तो दरबारियों और मुसाहबों ने शहज़ादी बेगम के कान भरे। शहज़ादी ने दरवेश को पैगाम भेजा कि तुम्हारे दमदमा की ऊंचाई से हमारे महल में बेपर्दगी होती है, लिहाजा फौरी तौर पर इस इमारत को गिरा दो। दरवेश ने शाही पैगाम सुना तो कहा, तुम्हें अपने शाही मकाम और इमारत पर बहुत नाज है, लेकिन क्योंकि तुमने पर्दे की बात की है जो खुदा के अहकाम से मुतल्लक है, इसलिए हम इस पर अमल करते हैं। लेकिन याद रखो, अनकरीब तुम्हारा शाही महल और गुलशन का नामो निशान नहीं रहेगा। और फिर दमदमा की सबसे ऊपर वाली छत पर हालत वजद में दमाल डालनी शुरू कर दी। आपके जलाल से 5 मंजिलें ज़मीन बोस हो गईं। सिर्फ 2 मंजिलें रह गईं, जो आज भी ज़ायरीन को तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। वक़्त ने करवट ली। बाद में सिखों की हुकूमत आई तो शहज़ादी का महल और बागात उजाड़ दिए गए। यूं दरवेश कामल की पेशेनगोई सच साबित हुई। शाही महल और बागात का आज नाम तक नहीं है, जबकि दरवेश कामल का दमदमा आज भी मरजा खलाइक है। इस दरवेश कामल का नाम हज़रत बाबा शाह जमाल था, जो जलालो जमाल का मरका थे। आप रहमतुल्लाह का शजरा नसब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपके वालिद हज़रत अब्दुल वाहिद कश्मीर के रहने वाले थे, जो कश्मीर से सियालकोट आकर आबाद हुए। कुदरत ने अब्दुल वाहिद को 2 अजीम बेटों से नवाजा, जिनके अस्माए ग्रामी हज़रत शाह जमाल और हज़रत शाह कमाल थे।
دنیاوی تعلیم کے بعد حضرت شاہ جمال نے عظیم بزرگ حضرت پیر ککرا بیگ کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کے زیر نگرانی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت ریاضت مجاہدے کیے۔ مرشد کی صحبت نے آپ کو پارس بنا دیا۔ مسلسل ریاضت اور مجاہدوں کے بدولت جمال میں جلال کا رنگ آ گیا تھا۔ مرشد کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور اچھرا کے قریب ہی آباد ہو گئے۔ جس جگہ آپ کا مزار ہے یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ تشریف لائے۔ آپ کا شمار ان علماء حق میں ہوتا ہے جنہوں نے اکبر کے دین الہی کی کھل کر مخالفت کی۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی لازوال شہرت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کا ایک ہندو عقیدت مند اکثر آپ کے پاس حاضری دیتا جو بے اولاد تھا۔ آپ نے اسے 2 خربوزے دیے اور کہا، دونوں میاں بیوی کھا لو، تمہارے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک مسلمان ہوگا دوسرا ہندو ہوگا۔ مرد درویش کے الفاظ بارگاہ الہی میں قبول ہوئے۔ ہندو کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک پیدائشی مختوں تھا۔ ہندو دونوں بیٹے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مختوں بیٹا آپ نے رکھ لیا، دوسرا ہندو لے گیا۔ مسلمان بچے کا نام شیخ فخر الدین رکھا گیا۔ آپ نے اسے بیٹا بنا لیا اور دینی تربیت کے بعد شادی بھی کی۔ اس بیٹے نے بھی آپ کی خدمت والد کی طرح کی۔ ایک دفعہ شاہ جمال اپنے بیٹے کے گھر گئے اور آواز دی کہ فوراً گھر سے باہر نکل آؤ۔ تابع فرما بیٹے نے فوری تعمیل کی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکل آیا، جس کے بعد مکان زمین بوس ہو گیا۔ شاہ جمال بولے، مجھے کشف قلبی سے اطلاع ملی کہ تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ آپ کے مرید حسن شاہ جو شیخ حسوتیلی کے نام سے جانے جاتے تھے، غلہ فروشی کا کام کرتے تھے اور ہر گاہک سے کہتے کہ اپنے ہاتھ سے تول لو۔ یونان کا کاروبار بہت پھیلا اور وہ اتنے امیر ہو گئے کہ تولنے والے باٹ سونے کے بنا لیے۔ مرید مرشد کی خدمت میں سونے کے باٹ لے کر حاضر ہوئے تو مرشد نے حکم دیا، سونے کے باٹ دریا میں ڈال دو۔ مرید نے تعمیل کی۔ اگلے دن لوگوں نے سونے کے باٹ دیکھے تو جان گئے یہ تو حسوتیلی کے ہیں، اور وہ لے کر حسوتیلی کے پاس آ گئے۔ مرید مرشد کے پاس لے کر پھر آ گیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو مرشد بولے، تیرا ایمانداری کا کمال یہ ہے کہ دریا بھی تیرے باٹ واپس کر دیتا ہے۔ روحانیت کا یہ سورج 14 ربیع الثانی کو وفات پا گیا۔ آپ کا سالانہ عرس ہر سال بہت شان سے فیروز پور روڈ اچھرا کے قریب شاہ جمال کالونی میں آن بان سے منایا جاتا ہے۔